पैर है ऐसे छातू छातू। सुबह सुबह हाजमोला खा रही हूँ मैं। मन हो रहा है खट्टा मीठा खाने का। कोई भी खट्टा वट्टा नहीं है तो खट्टा ही है। ज़्यादा भूख लग जाएगा, मजा आ जाएगा। কথা বলতে হয় না, কথা বলে বন্ধ করতে হয়। কেমন আছো বলে। আজকের পর থেকে কাউকে দরজার সঙ্গে দেখে তার সঙ্গে কথা বলে তারপর দরজা বন্ধ করবে। मेरे पास आओ नजर से मिलाओ এখানে বসবেন একা হয়ে গেছে এখানটা সকালবেলা কোনো ব্যথা ছিল না, এখন শুরু হয়েছে তাক 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 করছে। পাটে একটু ঝুলিয়ে রেখেছিলাম বলে। কোথায় এর উপরে রাখলে, এর উপরে রাখলে পেন হচ্ছিল ওইখানটায়, মাংসটা কেটে যাচ্ছিল। একটু আরাম করেছি বেশি, আর আরাম টুক 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 করছি, ভিতরটা ব্যথা করছে। আচ্ছা আমি তো এখন প্রেশারের ওষুধ খেয়েছি, তা পেন কিলার খাওয়া যাবে? 10-15 মিনিট হয়ে গেছে, এবার পারবো খেতে? কিন্তু আমার বরদাস্ত নেই হ্যাঁ। सबूर का बांध टूट गया। अभी हम वो तो नहीं है, मेरे अंदर में बहुत कूट कूट के भरा हुआ है बचपना। हम है बचपना, लेकिन है हमारा अंदर में बचपना। क्या करूँ मैं, मेरा दिमाग खराब है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। जय लोग खेले, जय माता जी। कुछ नहीं होगा, मैं खा लेती हूँ। আগে লাইট চালালে 10টা 15টা 20টা লোক আসতো, কেউ কানামাছি আসে না। কি হয়েছে কি জানি।